सलमा कहिंदियां ने आका मेरे नाल नाराज हो गए तो मैं एक दिन अल्लाह रसूल आने मैं साए तो पहचान लिया कि अल्लाह के रसूल आउण डे सुभान अल्लाह सुभान। बहरहाल आइए मैं एक और वाकया सुनावा। इस हदीस के रावी भी हजरत अबू हुरैरा ने एक बंदा घरों चले और लाहौरियो ध्यान न सुनो, मालदारों ध्यान न सुनो, सरमायादारों ध्यान न सुनो, फैक्ट्रियां दे मालको ध्यान न सुनो है जरा हदीस। एक बंदा आंदा मैं घरों चलना वा आसमान ते एक बदली चल रही है, बदली दे नाल नाल मैं भी जा रहा वा, बदली एक पहाड़ की चोटी ते खलो जाती है, आवाज आउंदी है इसके हदीकत फलान इब्ने फलां फलां बंदे ते जाके बाग नू पानी दे दे। वो बदली जेड़ी है पहाड़ ते बरसती है, नीचे पानी आउंदा है, अगे खाल बने है, खाल च पानी पैंदा, मैं नाल नाल जा रहा अगे वेना वा अजे दाढ़ी कोनी मस फुटदी है पई। एक नौजवान है उन्हें कई मोडे ते रखी है ते नक्के पिया बनदा है ते मैं कहना नौजवाना तेनू पता सी पानी आ रहा है, तेनू पता सी? नौजवान आंदा जरा ठहर जा मैनू नक्के शक्के जरा बन लैंदे फिर दसना वा। आंदा यार गल ए वे मैं तेरे नां दी आवाज सुनी है बदल दे विचों, बदल चो आवाज आई फला बंदे दे जाके बाग नू पानी दे दे, फसल नू पानी दे दे। तेरी केड़ी बदली बरसी है पहाड़ ते अगे पानी जेड़ा खाली या नाली च पिया ते तेरिया पैली दे अंदर आ रहा है ते तू अगे नक्के बनन डे है। ते ओ की आंदा जिदन दा मैं रब नाल एक वादा कीता मैं अपनी फसल दियां 3 ढेरियां करना वा, एक मैं गरीबां मस्कीनां नू देना वा, दूजा मैं बच्चियां वास्ते लै जाना वा, ते तीजा जेड़ा जमीन ते खर्चा हुंदा बाग ते ओ रख लेना वा। जिदन दा मैं ए वादा कीता मैं नाल दियां फसलां तबाह हुंदियां वेखियां ने, रब मेरे बाग दियां राखियां अरशां ते बैठ के करदा मजा ताई आउंदा टूवल आसमान तो चले जमीन नक्के जमीन ते बजन, मोटर आसमान तो चले ते नक्के जमीन ते बजन। ये आंदा जिदन दा रब ने ये वादा कीता मेरे बाग दा फल भी दुगना हुंदा, जेड़ा रब दा हिस्सा मैं उन्हों दे देना वा। उन्हों मैं किसे पासे नाल दी पैली च भी अग लगदी वेखी है, सज्जे खब्बे अग्गां लगदियां वेखियां, मेरी फसल ते बाग नूं अज तक कदी अग नहीं लगी। इस वास्ते जेड़ा बंदा रब दे राह च देंदा अल्लाह ओदा माल कदी जाया कर दे। उची बोलो हजरत हसन कह दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जेड़ा बंदा अल्लाह दे राह च खर्च करदा है, अल्लाह दे राह च देंदा है, हस्सनु अमवालकुम बिज़कात, ज़कात दे के अपने मालां नूं महफूज कर लो। जेड़ा बंदा माल दी ज़कात देंदा है, माल चो खर्च करदा है, अल्लाह दे माल दा मुहाफिज खुद बन जांदा है। अल्लाह दे ने तू मेरा हक नहीं रखिया, मैं तेरा हक भी किसे पासे जान नहीं दियांगा। हस्सेनु अमवालकुम बिज़कात, हजरत हसन सदीस रावी ने ज़कात दे जरिए अपने अमवाल नू महफूज कर लो, फिर कोई ठग तुहाडा माल नहीं खड़ेगा। कद अज़हबता अनका शर्रहू शर्रहू, जेड़ा बंदा अपने माल दी ज़कात देंदा है यकीनन वो माल दे शर कोलों महफूज हो गया। जेड़ा माल दी ज़कात देंदा है वो अपने माल दे शर को, ओदे माल दी शर जेड़ी है उस बंदे नू नहीं पहुंचेगी। अगे आइए हजरत जाबर फरमांदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आंदे ने एक बंदा हुंदा आन के आंदा महबूब जी मेरा माल है ते मैं ओदी ज़कात, आपने फरमाया मन अद्दा ज़कात माल ही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु, अगर तू माल दी ज़कात देंगा यकीनन तेरे कोलों तेरे माल दा शर जेड़ा दूर हो जाएगा। इस वास्ते मेरे भाइयों आइए अगे नबी देख से अभी कबीला कुजा, कुजा एक कबीला वो
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ अल्लाह दे सच्चे रसूल हो, मैं शहादत देना अल्लाह तो सिवा कोई मबूद नहीं, लेकिन महबूब जी मेरे वास्ते की आर्डर है? आका फरमांदे ने सुन लै, वसल्लैतु सलावातिल खम्स, 5 नमाज़ां पढ़िया कर, वसुम तो रमज़ान ते रमज़ान दे रोजे रखिया कर, वकुम तो हू ते ओदा क़याम भी करया कर, वातईतु ज़कात फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते माल दी ज़कात भी दिया कर। ये आंदा अल्लाह दे रसूल मैं ज़कात भी देंगा, रोजे भी रखांगा, नमाज़ां भी पढ़ांगा, तुहाडे अल्लाह दे रसूल होने च कोई शक नहीं, अल्लाह सच्चा महबूद है। आका फरमांदे ने अगर मन माता इसे ही चीज ते तू मर गया, अला हाजा काना मिन सिद्दीकीन व शुहदा, अगर तू एदे उत्ते ही मर गया, क़यामत दे दिन तू सिद्दीकां दे नाल होएगा, शुहदा दे नाल होएगा। इस वास्ते मेरे भाइयों, हजरत अबू अयूब कहते ने नबी अलैहिस्सलाम को एक बंदा आया, आन के आंदा अल्लाह रसूल मैनू कोई ऐसा अमल दसो, अन्ना रजुलन काल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नता, सोनिया मैनू खबर दे दियो ऐसे अमल दी, ऐसी नेकी दी जेड़ी मनु नेकी जन्नत च दाखिल कर दे। हुण आका फरमांदे ने काला मालहू मालहू, फरमाया तू की चाहना है? सोनिया मैनू जन्नत मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, आखिर तू की चाहना है? आका ने फरमाया तू बड़ा ही अहम सवाल किया, सुन फिर। अरबुन मालहू, फरमाया अपना माल जेरा वो अल्लाह दे राह दे अंदर तू बहुत बड़ा सवाल कर लिया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, फरमाया अल्लाह दी इबादत कर, अल्लाह दी जात ना शरीक नहीं ठहराना, व तुकीमुस सलात, नमाज पढ़िया, वतासिलुर रहीम, सिला रहमियां करया कर। किन्ने अमल ने? इबादत रब दी करनी है, एक अल्लाह दी जात ना शरीक नहीं ठहराना, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, सुभान अल्लाह, ते सिला रहमी करनी है। ये 4 काम कर ले ते जन्नत दी जमानत मैं मुहम्मद दे देना वा। ये जो बंदा उठिया ना, आंदा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला उज़ीदु अला हाज़ा, सोनिया जो तुसा दसिया मैं ये तो ज्यादा नहीं करांगा। फलम्मा वल्ला, जदों ये बंदा फिरदा है, काल नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हाज़ा, ये आंदा अल्लाह दी कसम सोनिया जो तुसा दसिया मैं इनू वधावांगा भी नहीं। आका अलैहिस्सलाम जदों ये फिरदा, आका फरमांदे ने जिन्हें जनती वेखना वो सामने जा रहा जे। हुण जेड़े अमल दसे ने उन्हां च ज़कात है कि नहीं? बोलो तो सही ना, ज़कात है ना। जदों आपने खुतबा दिता ना हज्जतुल विदा, आखिरी हज 10 हिजरी 9 जुल हज, मैदान अरफात दा जुमे दा दिन है, ते मेरे आका ऊठनी दे उत्ते चढ़ के ना खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा। आका फरमांदे ने मेरे सिहाबियो ए 4-5 काम तुसी कर लो ते जन्नत दा टिकट मैं मुहम्मद दे देना। अगे इज्तिमा है 1-1.25 सिहाबा दा, ऊठनी दे चढ़े ने, खुतबा हज्जतुल विदा दे अंदर ए हदीस मौजूद, सही बुखारी, सुनिए। इत्तकुल्लाह रब्बकुम, पहली गल फरमाया तुसी रब दे कोलों डर जाओ, वसल्लू खमसाकुम, 5 नमाज़ां पढ़िया करो, वसूमू शहराकुम, रमजान दे रोजे रखिया करो, वअद्दू ज़काता अमवालिकुम, अपने मालां दी ज़कात दिया करो, अतीयू ज़ा अमरिकुम, जे जेड़ा तुहाडा अमीर है ओदी इताअत करया करो, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, क़यामत दे दिन अल्लाह जन्नत तुहानू जन्नत च दाखिल कर देगा।
हुण जिहड़े काम दसे ने 5 इन्हां च ज़कात दा नंबर भी है कि नहीं? वो बोलो तो सही, ज़कात दा है ना? फरमाया ज़कात जिहड़ी है देनी पैनी है, ज़कात तुसी दिया करो। वमा आतईतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। जिहड़ा बंदा ज़कात देंदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते, अल्लाह फरमांदे ने मैं ओदे माल नू 4 चंद ला देना वा, ओदे माल नू वधा देना वा। आका फरमांदे ने मा नकसत सदकतुम मिन मालिन वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। जेड़ा नीवा हुंदा मैं उन्हूं बुलंद कर देना, जेड़ा माल मेरे राह च खर्च करदा मैं ओदे माल नू दुगना बना देना वा, ओदे माल नू मैं दुगना बना देना वा। आइए जेड़ा बंदा ज़कात आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा माल दी ज़कात नहीं देंदा जमा करदा क़यामत दा दिन होएगा वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम व तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जेड़े सोना ते चांदी नू जमा करदे ने, अपने माल नू जमा करदे ने, रब दे राह च खर्च नहीं करदे। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन्हां नू अज़ाबे अलीम दे दर्दनाक अज़ाब दी खुशखबरी दे दियो। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। इन्हां दे माल दियां तख्तियां बना के जहन्नम दी अग दे अंदर गर्म कीतियां जाणगियां। इन्हां दियां पुश्तां ते इन्हां दे चेहरियां दे उत्ते क़यामत दे दिन ओ माल लाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उन्हां तख्तियां नू इन्हां दियां पेशानियां ते पहलुआं ते इन्हां दियां पिछे पीठां दे उत्ते लगाया जाएगा। नाल की कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम, ए ओही माल है जिन्नू दुनिया च जमा करदा रहे हैं। जेड़ा माल खा जाना उसका हिसाब नहीं होना, जेड़ा रब दे राज देना उन्हें फायदा देना, तो जेड़ा छड्ड के टुर जाने पिछलिया सामभ लेना। बोलते नहीं, पिछलिया ने सामभ लेना। ववैलुल लिल मुशरिकीन, हलाकत है उन्हां मुशरिकां वास्ते अल्लज़ीना ला युतून ज़काता वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। जेड़े मुशरक ज़कात नहीं देंदे, आखिरत ते यकीन नहीं करदे, अल्लाह फरमाते ने उन्हां वास्ते हलाकत है। अल्लाह अकबर। ते जेड़ा बंदा ज़कात नहीं देंदा, मसरूक एक ताबी गुजरे ने, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया आकिलुर रिबा व मुअक्किलुहु व कातिबुहु व शाहिदाहु इज़ा अलिमाहु वल वाशिमतु वल मुतसिमतु वलवी विस्सदक़ति मलऊनून अला लिसान। फरमाया लोगो जेड़ा बंदा सूद लिखदा, सूद लिखवांदा, सूद जेड़ा ओदे बारे च लिखवांदा, सूद लिखण वाला, सूद देण वाला, सूद लैण वाला, बाला नू गदवान वाली है, पलकां बनवान वाली बीबी, अपने वाल कटवान वाली ते ज़कात ना देण वाला, क़यामत दे दिन इन्हां ते लानत होएगी। इन्हां दे उत्ते की है लानत होएगी। जेड़ा बंदा ज़कात दी माल दी ज़कात नहीं देंदा, इन्हां दे उत्ते क़यामत दे दिन लानत होएगी। आइए जरा गौर कीजिए, मैं एक हदीस और सुनावा। ते जेड़ा सदका है, जेड़ा सदका देने आ, सदका और है ज़कात और है। ज़कात फर्ज है, सदका नफल है। सदका जदों चाहे तुसी दे सकते हो, ते ज़कात फर्ज है, ये साल बाद देनी पैनी है। जेड़ा माल अल्लाह दे अपने कारोबार च लाया, उन्होंने एक साल हो गया, तेरे अकाउंट च पिया, घर पिया, तेरे कारोबार च लग्या, उहदे ते ज़कात फर्ज है। 1 लाख दे नाल 2500 रुपया तेनू देना पैना।
تے جڑا صدقہ ہے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء والنار، صدقہ تیرے گناہاں نو ایویں مٹا دیندا ہے جویں پانی اگ نو بجھا دیندا ہے۔ فرمایا لوگو ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب کر دیندا ہے، جیڑا صدقہ ہے اللہ دے غصے نو ختم کر دیندا ہے۔ ان ذل المؤمن یوم القیامہ صدقتہ، قیامت دا دن ہوئے گا اے جیڑا صدقہ ہے تیرے اوتے اس طرح چھتری بن جائے گا، جتھے جتھے نال نال جائے گا یہ چھتری صدقے دی تیرے اوتے اوتے نال نال رہے گی، تینوں دھوپ نہیں لگن دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لكم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دینے، بخیلی کر دینے خرچ کرن تو، انہاں بخیلاں نو اس بخل نو اچھا نہ سمجھو، رب نو چنگا نہیں جے سمجھدا۔ قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑا مال ہے اے گنجا سپ بن جائے گا، تیرے گلے چ پہ جائے گا، تینوں ایتھے ڈنگ مارے گا تے نالے آکھے گا میں اوہی مال ہاں جدے نال دنیا چ پیار کردا رہے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو اے قیامت نو گنجے سپ دی شکل اختیار کر کے تیرے متھے دے اوتے ڈنگ مارے گا، زبان چوکے گا میں تیرا اوہی مال ہاں جس مال دی وجہ تو رشتہ داراں نہیں ہے بلاندا، تیرے تون جو سریا آیا جی وہ چھڈ چھڈ یار بھرا نہ کہ میرا معیار نہیں ہے انہاں دا، معیار کی ہے مال، یہ تو کنجراں کو بھی بڑا ہوندا ہے، چگیاں والے جڑے بیٹھے انہاں کو مال تھوڑا جی بول دے نے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے نبی نو کہہ دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے انہاں دے مالاں چو صدقہ لو، انہاں دے مالاں نو پاک کرو۔ زکات جڑی ہے نا یہ مال دی کچھ بولو بولو تھوڑا مال پاک ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سونیا انہاں کو مال لے زکات لے، صدقہ بھی معنی اتھے زکات ہے، انہاں کو زکات لے، انہاں دے مالاں نو پاک کر، پاک کرن تو بعد انہاں واسطے دعا بھی کر۔ سبحان اللہ۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سونے نواز سے دعا بھی کر، تیریاں دعاواں انہاں دے سکون دا سبب بندیاں نے۔ تو اس واسطے آج بھی وہ بندہ نبی دی دعا چ شامل ہے جڑا اپنے مال دی زکات دیندا ہے، اللہ دے راہ خرچ کردا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے ابو بکر میرے نال ہر واری ود جاندا سی، میں ایک دن کہا اج میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا، آندے نے میں آدھا سامان چوک کے لے آیا تے اجے میں بیٹھا ہی ہاں تے پیچھوں ویکھیا ابو بکر نے بھی گٹھری چکی ہے، پوچھا عمر کی چھڈ کے آیا؟ سونے آدھا مال لیندا آدھا چھڈ آیا۔ ابو بکر نے گٹھری لیا، ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا؟ سونے اللہ تے رسول دی محبت چھڈ کے آیا، باقی سارا کچھ ہی لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت عثمان نے پتہ ہے نا تبوک دا اعلان کیتا، حضرت عثمان نے 1000 دینار لیا کے دیتا ہے، تے آپ انہاں دیناراں نو الٹ پلٹ کر رہے نال کہہ رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کریں تو تاوی جنتی ہے۔ آپ دعاواں نہیں کرتے رہے؟ منبر تے 8 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت دی بشارت دی تھی، فرمایا 100 اونٹ میرا ہے، 200 اونٹ میرا ہے، 300 اونٹ میرا ہے۔ عثمان نے اور 100 میرا اونٹ، عثمان بولی جا رہے ہیں، نبی پاک کہی جا رہے 600 اونٹ دیتا ہے ایکو جگہ تے کھلو کے حضرت عثمان نے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو تسی بھی اپنا مال جڑا ہے وہ اللہ دے راہ دیو، اللہ دے راہ خرچ کرو۔ وآخر دعوانا